السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا في العقيدة. وقد بدأنا في ذكر أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة. فمن تلك الأسباب اتباع سبل الضلال. يقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خط وقال هذا سبيل الله، وخط حوله خطوط وقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. الآية. الحديث أخرجه الدارمي وغيره. فالمراد أن طريق الله سبحانه وتعالى واضح، وأن سالكه يقوده إلى الجنة. وأما طريق غير الله سبحانه وتعالى فيه الشبهات والشهوات المحرمة والبدع، ويقود سالكه إلى النار. فالواجب على كل مسلم أن يتبع سبيل الله سبحانه وتعالى المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يعبد الله سبحانه وتعالى بإخلاص وبما شرعه، ويعبده بالمحبة والخوف والرجاء. Alhamdulillah, nous continuons notre cours de Aqidah, donc sur les causes qui font que l'homme dévie de la voie du dogme authentique. On dit à ce propos qu'il y a le fait de suivre les voies de l'égarement. Allah dit à ce sujet: et ceci, voilà, ceci est ma voie, suivez-la et ne suivez pas les voies, sinon vous allez vous écarter du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dans un hadith rapporté par Darimi, dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait et il dit: voici la voie d'Allah. Et autour du trait, il a tracé d'autres traits et il a dit: voici les chemins. Et sur chacun de ces chemins, il y a un diable qui appelle vers lui. Ensuite, il a lu la parole d'Allah et voilà, ceci est ma voie, la voie de la droiture, suivez-la donc et ne suivez pas les voies, sinon vous allez vous écarter du chemin d'Allah. L'objectif, c'est que la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala est claire et limpide, et que celui qui l'emprunte, ça le conduit au paradis. Quant à la voie d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est tortueuse et elle est tachetée et entachée des ambiguïtés et des passions interdites, aussi des innovations, des péchés. Donc celui qui l'emprunte, ça le conduit à l'enfer. Voilà pourquoi ce qui est obligatoire pour chaque musulman, c'est de suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a pour fondement ou qui s'appuie sur le Coran et la Sunna authentique. En faisant ce qu'Allah lui a ordonné et en délaissant ce qu'Allah lui a interdit, tout ceci avec amour et avec espoir de la miséricorde d'Allah et avec crainte de son châtiment. Et en faisant tout cela, on voit un culte pur à Allah et exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et conformément à la voie enseignée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Telle est
ce qui est voulu de chaque personne qui veut le salut, car nous accorde la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullah.